Bonjour à tous, appelez-moi Rasta Urembera, Ngununuko, Tchakakala, Arc-en-Ciel, la voix des ancêtres Bantou. Je dis merci. Je vais parler à Swahili pour que je puisse me faire comprendre. Tunasema merci tena kwa wote. Tunajua muko wengi, nyie wenye muko na tufata saa hii. Kama mina shimama mbele yenyu, minasema niko Rasta, na unajua tunapatikana mjini Kasindi, Congo, Afrika, na tunabeba message yenye inahusu tous les Africains, toute personne d'origine africaine. Alors, leo tutazungumuza juu ya neno Rasta. Watu mingi wanajiuliza sana juu ya Rasta. Wengine wanayua ke être Rasta c'est être fumeur de chanvre. Wamingi wanayua kukua Rasta ni kufuta bangi. Wengine wanayua ke kukua Rasta ni kuacha nyele zikomale ndefu. Mekupitia leo, kupitia hii seance, tutaweza kujua Rasta ni kusema nini. Unajua Rasta inakuwa neno, iko kifupi ya maneno. Bafaransa wanaita iko mot abrégé, iko sigle. Rasta inakuwa sigle, Rasta iko kusema retour en Afrique sur la terre de nos ancêtres. Rasta, retour en Afrique sur la terre de nos ancêtres. Ile neno Rasta ilikuwa prononcé na mwenyewe anaita Marquis Mosiah Gervais. Ule Marquis Mosiah Gervais ni mtoto mweusi mwenye alizalikana ku 1887 mnivo ya Jamaica. Unajua tunasemaka bien ile neno Rasta ilikuwa prononcé na ba esclaves noirs. Ilikuwa prononcé par les esclaves noirs mnivo ya Jamaica, Amerika. Ilikuwa ku 1887 Marquis Mosiah Gervais akazalikana. À l'âge de 16 ans, ku 1914 aka prononcé mot Rasta qui signifie retour en Afrique sur la terre de nos ancêtres, yaani kurudia ku Afrika kuudongo ya mababu. Ilikuwa wakati yenye mweusi hana tena cha kusema munivo ya Amerika. Alors weusi wakasema nono, Marquis Gervais kalamuka mo charisme à l'âge de 16 ans, akaanja prêcher les noirs venye wanapatikana nje ya Afrika. Anabambia les noirs, kama tunaonekana leo nje ya Afrika, ilifo tunayua ke udongo ya mababu yetu ni Afrika. Kama leo tunaonekana Amerika, mababu zetu walibebewa kutoka Afrika. Junayua kwa Afrika kushapitikana tumba mingi. Wanakuambia kulikuwa periodi ya civilisation nilotique, wakati yenye farao alitawala dunia. Après ile civilisation kukakuwa yenye wanaita traite de noir. Mwa ile traite de noir walikuwa nabeba wasukulu yetu, wanabeba watate yetu kutoka ku Afrika, wanabatosha ku Afrika, wanawapeleka nje ya Afrika. Kisha wakati wanakuambia traite de noir ilianza kuma 1400, wanakuwa nakia beba watate yetu kutoka ku Afrika. Minawaza tunakumbuka marché de Nyangwe, Zanzibar, Makasindi Port, wakati yenyewe walikuwa nabeba wasukulu yetu, wanawapeleka nje ya Afrika. Alors après miaka 400, ule Marquis Gervais akazalikana. Akasema nono, retour en Afrique sur la terre de nos ancêtres. Tutoke mubutumwa, turudie ku Afrika, ku udongo ya mababu zetu. C'est pourquoi Marquis Gervais en 1919 akaanja kundi. Akasema no, si etake les Africains, si etake weusi, venye tulibebeoka mubutumwa, si venye tunenda zalikana nje ya Afrika. Inaomba na sie tuanje kundi yetu. C'est pourquoi Marquis Gervais akaanja kundi yenye walikuwa naita INIA. Unajua INIA iko abbreviation, inakuwa iko mot anglais, iko kusema Universal Negro Improvement Association. Mu français ni kusema le mouvement pour l'avancement des nègres. Mtu mweusi naye en 1919 akaanja chama mu niveau ya Amerika. Le mouvement pour l'avancement des nègres. En 1925 wakauza bateau. Wanakuambia ile kundi ya Marquis Gervais aliweza kusensibiliser tous les noirs, akaweza kuwaonesha les glorieux pensées ya Afrika. anawaonesha vizuri vyenye viko kwa Afrika.
anabaonesha maudongo za mpolewa, anabambia ke ile Afrika yetu inakuwa na terre fertile. Ile Afrika yetu inakuwa na richesse minere ya kila aina. Unafika kwa Afrika unaangalia mafore, kwa mafore vierge, kunakuwa mafore dense, wanakuambia kila aina ya mumea unaipata kwa Afrika. Marquis Gervais akanja sensibiliser les noirs akasema no, turudie kule kwa Afrika kwa udongo yetu. Kule kuko kila kitu. Kisha kwa 1925 watu waliadere mingi mwa ile kundi. A 1925 akanunua bateau. Na ile bateau mniveau ya Amerika, ile bateau wakaipatia jina ya Black Star Line, ce qui signifie la ligne de l'étoile noire. En 1925 Marquis Gervais akaweza kurapatrier les noirs de l'Amérique mpaka mu Afrika. Ilikuwa kwa 1925 Marquis Gervais akabeba turu ya kwanza kutoka Amerika mpaka mu Afrika, na walifikia mu Afrika mu pays yenye wanaita Liberia. Kwa ile wakati ilikuwa ningali pays moya, leo wanaigawanya na kuwa Liberia na Sierra Leone. Pale ndio kulifikia wale wa esclave noir wenye Marquis Gervais aliweza kufikisha mu Afrika udongo za mababu yao. C'est pourquoi wanakuambia wakati yenye ile turu ya kwanza ilifika kwa Afrika, kusema bateau irudie yende beba ingine tu, wanakuambia mureturu ya bateau ikakuwa portée disparu. Mpaka leo bateau hayaonekanaka. Kwa ile 1925 waka emprisonner Marquis Mosiah Gervais, le panafricaniste, le chantre de la nationalisme noir, l'architecte du panafricanisme. C'est pourquoi 1925 wakamtia mu prison. Unajua mzungu information ilikuwa ishenda mu dunia yote kusema ke nje ya Afrika munivo ya Amerika kusha anja kundi, lengo ya ile kundi inapenda irudishe weusi wote wenye wiko nje ya Afrika warudie kwa Afrika kwa udongo ya mababu. C'est pourquoi Marquis Gervais wakamtia mprison. Mzungu akasema no. Nanjo alianja ile chama, wakasema ile chama ni ya watu weusi na mwenye alianja ni Marquis Mosiah Gervais. Marquis Mosiah Gervais akakuwa emprisonné, wakamtosha mu prison après 2 ans. Ilikuwa kwa 1927 Marquis Mosiah Gervais wakamtosha mu prison, washampatia poison. Oro unayua wakati yenye kichwa ya kundi imepata sumu, imeuawa, ni kundi yote itaregea. C'est pourquoi Marquis Gervais akatoka mu prison, washampatia poison. Mais wakati yenye alitoka mu prison hakuachia pale, akaikalisha sasa weusi wote, akaikalisha les noirs wenye biko nje ya Afrika. Akasema les Africains, il faut mina bapatia parole ya espoir. Nyie ba noir wenye mko nje ya Afrika, il faut mina bapatia espoir, parole ya espoir. Marquis Gervais akasema vous les noirs, regardez vers l'Afrique où un roi noir sera couronné, car le jour de la délivrance est proche. Ile ndio parole yenye Marquis Mosiah Gervais aliachia le noir wenye wanakuwa nje ya Afrika. Anabambia muangalie mu Afrika, ule ndio kutatokea mfalme mwenye takia balibere juu muweze kurudia ku Afrika ku udongo ya mababu zetu. Mpaka sai wanachunga wanangoya ule roi mwenye atasalikana ku Afrika, mwenye takia libere la race noire mondiale. Mpaka leo kizazi yetu siye weusi inaikaliwa. Nous les Bantu tunasemaka bien, unayua mudunia yote muna existe 4 nations mères au monde, yaani 4 races mères au monde. Siye kizazi ya kwanza tunakuwa le Bantu, kizazi ya pili inakuwa le Nilotique, kizazi ya tatu inakuwa les Arabes, na kizazi ya ine inakuwa les Juifs. Inakuwa vizazi ine. Sasa mwabile vizazi ine siye wa Bantu, siye kizazi ya le Bantu, siye njo wanatuikala. Tunasemaka bien kila kizazi walikipatia kila kizazi inakuwa na culture na tradition yake. La culture et la tradition. Kama Marquis Mosiah Gervais aliprononcer mot rasta, retour en Afrique sur la terre de nos ancêtres, ni juu yeye alikuwa nje ya Afrika. Retour à
en Afrique sur la terre de nos ancêtres. Yeye alikuwa inchi, mesie tuko ku Afrika. Hatutasema tena retour en Afrique sur la terre de nos ancêtres. Tuko ku Afrika déjà. Mais tutasema retour à l'authenticité africaine. Si wenyewe tunaishi ku Afrika, leo hii hatuishi culture na tradition africaine. Oro wanakuambia peuple sa culture ni tradition, c'est un peuple mort. Peuple yenye haina culture na tradition, ni peuple yenye inakufa. C'est pourquoi si les Africains, kama tunakufa leo, ni jua tuna tena culture na tradition yetu. Jumu culture ya watu, njo munakuwa kilte yabo, façon d'adorer yenyu. C'est pourquoi Marquis Monsieur Gervais aliweza kurekomande le noir, akasema nyie weusi, wakati yenye mtafika kwa ile Afrika yenyu, mina waomba munarudi wakati yenye mtafika ku Afrika, munaweza kurudilia ile maracine ancestral profonde. Pale njoko tunarudia. Yaani ku authenticité ya Afrika. Je peuple yenye ina authenticité, iko peuple yenye ko maudit. C'est pourquoi leo si Africain, kama tunaendelea kuikali wako, wanaendelea kutuikalia, ni jua tuishi culture na tradition yetu. C'est pourquoi kama saa hii tunashimama mbele yenyu, tunajua mko wengi, saa hii tunaongea na dunia nzima. Junayua leo mtu mweusi ashafika partout au monde. Leo iko partout au monde. C'est pourquoi hii ni message junayua Marquis Monsieur Gervais alizalikana ku ane moya na mwenye banaita Simon Kimbangu. Simon Kimbangu balizalikana ku ane moya na Marquis Monsieur Gervais. Simon Kimbangu anazalikana mu Congo, Afrika. Marquis Gervais, Jamaica, Amerika. Simon Kimbangu anajiokipe na ba noir wenye banakuwa ku Afrika. Les noirs africains. Anaweza kusensibiliser les noirs. Junayua Simon Kimbangu, watu mingi wanawaza Simon Kimbangu njoo alifungula kanisa ya Kimbanguiste. Hapana. Unajua wenyewe walifungula kanisa ya Kimbanguiste, wale wanakuwa watoto ya Kimbangu. Me Kimbangu yeye alikuwa na movement yenyewe walikuwa naita Kindwadi. Ile movement ilikuwa na lengo ya kukia lamusha zamiri ya Muafrike, ya kukia lamusha la conscience. Junayua hii ni wakati ya kuprendre conscience ya Afrika. Tuweze kujua Afrika inatoka wapi, imefikia wapi na inaendea wapi. Joana kuambia peuple yenye ina histoire, ni peuple yenye inakufa. C'est pourquoi même Simon Kimbangu alikia réveiller conscience ya Baafrika. Anaweza kurudisha Baafrika mu historia yao. Unajua kila kizazi inakuwa na ba messager yake. Ikuwe sie babandu tunakuwa na ba messager yetu. Wenyewe wanatoka kwa Muumba. Muumba alibatuma. Unajua kila nation ikuwe ba Arabe wanakuwa na ba Mahome. Mahome iko messager divin mwenye alitumiwa ku peuple arabe. Ikuwe Ezekiele, ikuwe Paulo, iko ba messager wenyewe alitumiwa ku nation juive. Na sie babandu tunakuwa na ba messager yetu wenye Muumba alibabebesha message ya Afrika. À l'occasion, je salue tous les panafricanistes. Minaona saba Lumumba wenyewe walikuwa na message ya kukia réveiller conscience ya Baafrika. Mtu anasema hapana, sio Baafrika, ni wakati ya kushitawala kiafrika, tuweze kukula richesse yetu a 100%. Leo hii si 100% ya richesse ya Afrika, sio Baafrika tunakula ngapi? Tunakula 20%. Mais les colonisateurs wanaweza kukula 80%. C'est pourquoi tunasema il faut tunaweza kuyua Rasta, ce n'est pas être fumeur de chanvre, mais Rasta c'est retour en Afrique sur la terre de nos ancêtres. À bref, retour à l'authenticité. Tuweze kurudia mu originalité yetu. Jusaba nasema authenticité, munakuwa mo authentique. Mo authentique. Unajua wakati yenye muko kumasomo, muko wanafunzi, muko nasoma, professeur akakwambia wewe mwanafunzi, ce travail n'est pas authentique. Donc nataka kuambia keno ile travail haikutoka ndani yako, inaonekana ulienda dependre na nje. Havikutoka ndani yako. C'est pourquoi leo si Afrika tunaishi mwenyewe wanaita dependance. Leo si Afrika hatu ya kwa independent hapana. Junayua Simon Kimbangu wanamuita le père des indépendances africaines. Yani baba wa mauhuru za Afrika.
Yeye aliweza kuprofetiser des indépendances en 1921. Simon Kimbangu akasema ke aux années 60 yeye Afrika mtapata independence ya kwanza. Na itiwa l'independance charnelle, yani uhuru ya kimwili. Wakati yenyewe wasokulu wetu walikuwa napata fimbo kumwili, wanabeba mzungu kukipoi. Lumumba akashimama 1960 sous l'inspiration de Simon Kimbangu. Lumumba hakukia na masasi, Lumumba hakukia na arme, mais Lumumba alikia na parole qui est l'authenticité africaine. Lumumba akasema trop c'est trop, mzungu rudie kwenye. Wakati wanakuambia mzungu akarudia, mzungu mpaka ku 1960 akaenda. Na wakati yenye mzungu alienda, ile ilikuwa independence ya kwanza. Leo tunabakia na independence ya pili. Yenyewe wanaita l'independence spirituelle. Yaani uhuru ya kutoshelea. Tunakuwa independent, tunadependre na sie peke sie Africain. Leo mimi nashangalaka sana. Leo tunasema tuko developer sie Africain hapana. Wa Afrika hakuna development. Na alimeti tunaenda lopola China. Alimeti tunasoma kwa alimeti wanaandika Krishna. Oro Krishna seene ndiye ni mzimu ya waende. Leo hii tungali depanda na moto tunaenda lopola inji. Na kirda kutosha tu mnyama mumeno tunaenda inji madeshine. Ili inaonesha ke tungali na depende. Oro wakati yenyewe tunarudia mu historia yetu. Waancestre yetu aba walikuwa independent. Na moto yena nakataka mayani na ingine mayani anawakisha moto. Kama ni nguo anashitengenezea nguo yake. Kama ni nini chungu yake. Yalikuwa independent. Mais leo tunadependre. C'est pourquoi tunaita tous les Bantous, tout watu yote baku Afrika, tout homme d'origine africaine, tunabaita kusema hii ni wakati ya kuprendre conscience. Yaani ile prise de conscience africaine, tuweze kujua wapi tunatoka. Justa tutajua kwenye tunatoka, itaacha tunaelewa kwenye tumefika leo. Tujue kwenye tunaenda. Leo tunaongozewa na mafundisho mabaya. C'est pourquoi hii ni wakati ya kuimite validere yetu. Wakina Lumumba, wa Thomas Sankara, wa Cheikh Diop, wa Kwame Nkrumah, wa Julius Nyerere, wa Simon Kimbangu, wa Yaya Kimbavita. Wale ndio wanakuwa validere wenye sie wa Afrika tunaomba tuimite kwa hii wakati. Wakati shaenea. Unaya Simon Kimbangu alisemaga ke 21e siècle kama sie wa Afrika tulamuke itakuwa kama tata, tutapataka magumu sana juu tujijue. Anakuambia tutasufiri akajuu tujijue. Kama leo tunapata magumu sie wa Afrika, sie dunia nzima tushatoka, donc ni wakati ya kurudia authenticité yetu. Turudie kwetu. Turudie mkulture na tradition yetu. Je parle ndio tutapata solution kwa hii ma probleme zote zenye zinatuzunguruka kwa sasa. Je wanakuambia leo ma probleme zimetushinda. Leo tunakuwa na probleme ya magonjwa. Wanakuambia nos ancêtres walikuwa na ile ujuzi, walikuwa na ile nguvu ya kujitafutia dawa yao. Hapana tena Afrika kudependre na nje ya Afrika. Ikuwa mzungu atengeneze kombrime, anatengenezaka kombrime mumayeni yenye natosha kwa Afrika. Kama mzungu anatengeneza appareil, siyo iko appareil volant alitosha mu minerais za Afrika.